Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. По цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. По данным объективного контроля, все 4 ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия 1-го батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в район населенного пункта Волчияровка был направлен заградотряд нацистского формирования «Правый сектор». Российской артиллерией данное подразделение уничтожено. Управление украинскими войсками на Лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники наемников. 138-го батальона – 14 боевиков. Первая группа была интернациональной, состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Кроме того, уничтожена живая сила военной техники Вооруженных сил Украины в 27 районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» в районе Лисичанска, а также «Азов» и «Кракен» в районе Харькова. Также поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины и 3 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатая Николаевской области, Новодружеск Луганской Народной Республики. Оперативно-тактическая армейская авиация ракетными войсками и артиллерией поражены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены 3 взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155 мм гаубиц М7 средствами противовоздушной обороны в районе уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая в Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербакова Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 26 июня воздушно-космическими силами России нанесен удар 4 высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На предприятии производились боеприпасы для украинских. Laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. 27.06.2022. Bagian 1. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Pada tanggal 26 Juni pasukan Dirgantara Rusia meluncurkan serangan dengan 4 rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara ke toko-toko perusahaan pembuat roket Artem di distrik Shevchenkovsky di Kyiv. Perusahaan ini memproduksi amunisi untuk sistem roket peluncuran ganda Ukraina. Menurut data kontrol objektif, keempat rudal mencapai target. Objek terkena, infrastruktur sipil kota Kyiv, sebagai akibat dari penggunaan senjata presisi tinggi, tidak rusak. Rezim Kyiv melakukan upaya untuk mencegat rudal presisi tinggi Rusia dengan senjata anti pesawat yang dikerahkan di kota. Lebih dari 10 rudal anti pesawat digunakan oleh kru Ukraina dari sistem rudal anti pesawat S-300 dan Buk M1. Karena kurangnya antarmuka antara peluncur sistem pertahanan udara dan peralatan radio
video yang terletak di daerah perkotaan. Dua rudal anti pesawat S-300 ditembak jatuh di udara oleh Buk Ukraina. Agaknya salah satu rudal anti pesawat yang jatuh di sebuah bangunan tempat tinggal. Dengan latar belakang keberhasilan tentara Rusia dalam membebaskan wilayah Donbas, Komando Ukraina berusaha menghentikan penerbangan kacau unit militer Ukraina di wilayah Lysychansk. Jadi, untuk menjaga personel Batalion Pertama Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Volcheyarovka, detasemen pemblokiran dari formasi Nazi, sektor kanan, dikirim ke posisi. Unit ini dihancurkan oleh artileri Rusia. Kontrol pasukan Ukraina ke arah Lysychansk telah hilang. Dengan demikian, Komandan Brigade Mekanis terpisah ke-115 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, yang menempatkan pos komandonya di zona belakang, kehilangan kendali atas unitnya, yang menyebabkan hilangnya 80% personel dan sekitar 70% personel yang tidak dapat diperbaiki. Peralatan Batalion ke-138 Brigade ini selama pertempuran. Pada tanggal 26 Juni selama pertempuran 3 km dari kilang minyak Lysychansk di Republik Rakyat Lugansk, unit Rusia menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian tentara bayaran, dengan jumlah total 14 militan. Grup pertama adalah internasional, dan terdiri dari warga negara dari berbagai negara Eropa. Yang kedua hanya termasuk tentara bayaran dari Georgia, yang merupakan bagian dari apa yang disebut Legiun Georgia. Di jajaran formasi bandit ini, sebagian besar penjahat bertarung. Militan Georgia yang hancur terlibat dalam penyiksaan brutal dan pembunuhan prajurit Rusia di dekat Kiev pada bulan Maret tahun ini. Kementerian Pertahanan Rusia memiliki informasi tentang setiap tentara bayaran yang terlibat dalam pelecehan dan pembunuhan prajurit kami. Kami menemukan mereka dan menghukum mereka. Bagian 2. Lokasi Batalion ke-106 dari Brigade Infanteri Bermotor ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Desa Vysunsk, wilayah Nikolaev, dikalahkan dengan senjata presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia. Lebih dari 40 prajurit Ukraina dan 12 unit peralatan militer dihancurkan. Selain itu, tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di 27 distrik, termasuk formasi Nazi, sektor kanan, di wilayah Lysychansk, serta Azov, dan Kraken, di wilayah Kharkov. Juga, 5 pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dan 3 gudang dengan amunisi dan senjata roket dan artileri diserang di daerah pemukiman Bereznegovatu, wilayah Mykolaiv, Novodruzhsk, Republik Rakyat Luhansk. Operasi taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri HIT 24 pos komando, unit artileri dan mortir di 58 distrik, serta tenaga kerja dan peralatan militer di 304 distrik. Sebagai bagian dari pertempuran melawan baterai, senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia ke arah Donetsk ditembak 3 peleton sistem roket peluncuran ganda Grad di distrik Avdiivka, Dzerzhinsk, 1 peleton howitzer M155 mm-777 di daerah Konstantinovka, 2 peleton artileri howitzer 152 mm, Gyatsin, di daerah Kalinov dan Artemovo, serta 2 peleton artileri self-propellet memasang 2 S-1, Gvozdika, di daerah Ocheretino dan Novolugansk, yang melakukan penembakan di Donetsk dan kota-kota lain di Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina di area pemukiman Novi Burluk, Arkusino, Kurulka, Semyonovka, Chervony Sakhtar, Ternovaya, wilayah Kharkiv, Chernobaevka, wilayah Kherson, Shcherbakovo, wilayah Zaporozhye, dan Petrovenka, rakyat Luhansk Republik. Juga, 2 rudal taktis Toka-U dicegat di dekat desa Kakovka di wilayah Kherson dan beberapa peluncur roket di dekat Pulau Zmeiny. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 215 pesawat, 132 helikopter, 1.373 kendaraan udara tak berawak, 3
350 sistem rudal anti pesawat, 3.830 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 684 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.025 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 3.870 unit kendaraan militer khusus. Tagar Kementerian Pertahanan Tagar Rusia Tagar Ukraina @Rusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.